Assalamualaikum everyone. इस लेक्चर में हम करेंगे यूनिट नंबर 10 ड्रग एडिक्शन के का पैराग्राफ नंबर 3, 4, 5, 6। अच्छा, तो पहले जो हमने पढ़ा कि ड्रग्स का क्या असर होता है और उनकी वजह क्या होती है कि कोई शख्स ड्रग्स की तरफ जाए, मंशियात की तरफ जाए। आगे अब हमारे पास इसके सॉल्यूशंस आ रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन आ रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई शख्स है जिसको आदत पड़ गई है मंशियात की, जो इस दलदल में फंस गया है, उसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें नंबर 3 जो पैराग्राफ है वो ऐसे स्टार्ट हो रहा है। The most important measure to be taken in this regard is the rehabilitation and recovery of a drug addict. इस मामले में सबसे अहम कदम जो है वो है ऐसे क्या कहते हैं, मंशियात के आदी शख्स की बहाली और सेहतयाबी। दोबारा सुने कि ऐसे इस मामले में सबसे अहम कदम है मंशियात के आदी शख्स की बहाली और सेहतयाबी। ठीक है, कि अगर आपके आसपास कोई शख्स है जिसको आदत हो गई है मंशियात की, तो उसके लिए आप जो बेस्ट काम कर सकते हैं वो ये है कि उसकी बहाली यानी कि उसकी बेहतरी के लिए, उसको इस मसले से निकालने के लिए आप काम कर सकते हैं और उसकी सेहतयाबी के लिए काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? अच्छा, आगे वो कह रहे हैं इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, एडिक्ट्स, their families and friends consider it a taboo to share their problems with others. पाकिस्तान के साथ साथ बहुत से ममालिक में मंशियात के आदी लोगों के खानदान या रिश्तेदार और दोस्त इस मसले को दूसरों के साथ इस मसले को के बारे में दूसरों से बात करना एक ममनू चीज समझते हैं। टैबू यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है। टैबू का मतलब होता है कि कोई ऐसी बात के जो हम समझते नहीं करनी चाहिए, बड़ी गलत बात है, वो आप बात कर भी देंगे तो आपको लोग जज करेंगे, आपको लोग कहेंगे कि ये तो गलत इंसान है या ठीक है। तो अब टैबू बन चुकी है ड्रग एडिक्शन इस मुल्क में स्पेशली, और तो इसलिए जो लोग हैं अगर उनको पता चलता है कि उनका कोई रिश्तेदार, उनका कोई बच्चा, कोई बहन भाई मंशियात की तरफ चला गया है, तो वो उस बारे में लोगों से बात नहीं करते, वो डॉक्टर्स नहीं ढूंढते। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही बुरा काम है और ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, तो अगर हम किसी को कहेंगे तो वो हम पे उंगलियां उठाएंगे, हम पे इल्जाम लगाएंगे। अच्छा, अब आगे वो कह रहे हैं they feel embarrassed to talk about it for fear of being declared an outcast. वो इस बारे में बात करते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि कहीं उनको मुआशरे से निकाल ना दिया जाए। आउटकास्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा शख्स जो मुआशरे के साथ फिट नहीं बैठता, यानी कि एक मुआशरे में जो चीजें कॉमन हैं उनसे हट के जब कोई काम करता है, या समझ लो कि जिसको पूरा मुआशरा कहते हैं कि ये गलत इंसान है, तो वो उसको हम कहते हैं आउटकास्ट। तो इसलिए लोग इस बारे में बात नहीं करते कि हम पे उंगलियां उठाएंगे, लोग हमसे वो बात करना बंद कर देंगे, हमें वो हमसे ला ताल्लुकी इख्तियार कर लेंगे, तो वो इस बारे में बात नहीं करते। This not only makes the cure difficult, but in most of the cases, the addicts die due to lack of timely treatment and counseling. ये इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये बात कहना पड़ रही है कि इस खौफ और शर्मिंदगी की वजह से क्या होता है, जो इस मसले से जो शख्स जंग लड़ रहा होता है वो अल्लाह को भी प्यारा हो जाता है कि वो फौत हो जाता है, क्योंकि लोग इस बारे में बात नहीं करते, लोग इसका इलाज नहीं ढूंढते। अच्छा, जो ये सेंटेंस है इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? दिस नॉट ओनली मेक्स द क्योर डिफिकल्ट, ये ना सिर्फ इसका इलाज मुश्किल बनाता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस द एडिक्ट्स डाई ड्यू टू लैक ऑफ टाइमली ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग। बल्कि अक्सर मामलात में या अक्सर
اکثر جو نشے کے عادی لوگ ہیں وہ اپنی زندگی گوا بیٹھتے ہیں وقت پر علاج اور مشاورت نہ پانے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اب کیا بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ جب آپ ایک مسئلے سے ڈرتے رہیں گے تو اس کا حل نہیں نکلے گا. یہ ہمارے آس پاس اکثر لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو جن کے سامنے اگر کسی ڈرگ کی بات بھی کی جاتی ہے نا کہ کسی شخص نے یعنی کوئی اس کی عادت پڑ گئی ہے کسی شخص کو, کوئی دوست ہے, کوئی رشتہ دار ہے, تو وہ اس کو فوراً اس پہ الزام لگانے لگ جائیں گے کہ اس کا تو کیریکٹر بڑا خراب ہوگا, وہ تو بڑا غلط بڑا گناہ کر رہا ہے, یہ تو بڑے حرام کام ہے. بات اصل میں یہ کہ غلطی ہر کسی سے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس غلطی کو سدھارنا ہمارا کام ہے. معاشرے کے طور پہ ایک ایسا پلیٹ فارم ایسے لوگوں کو دینا ہمارا کام ہے کہ جہاں پر وہ اس بارے میں بات کر سکیں, علاج ان کو مل سکے. یہ بہتر کام ہے بجائے کہ ہم ان کو جج کریں, ان کو ہم معاشرے سے نکال دیں, گھر سے نکال دیں, خاندان سے نکال دیں. تو اس سے کیا ہوگا, اگلا بندہ فوت بھی ہو سکتا ہے, وہ مر بھی سکتا ہے, کیونکہ اور اس میں غلطی کس کی ہوگی؟ غلطی نہ صرف اس شخص کی ہوگی, یہ غلطی ہماری ایز اے معاشرہ ایز اے سوسائٹی ہماری وہ غلطی ہوگی. اچھا جی, اب اس کے جو ورڈز میننگز ہیں, پہلا ہمارے پاس ہے میجر. میجر کا مطلب ہوتا ہے اقدام یا قدم, یعنی کہ اس معاملے میں جو بہترین قدم اٹھایا جا سکتا ہے وہ کیا ہے؟ ان کی بحالی اور صحت یابی. ان دس ریگارڈ کے لیے ہم لکھیں گے اس معاملے میں. پھر ہے ریہیبلیٹیشن. ریہیبلیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے بحالی. بحالی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی جو مشکل میں ہے اس کو مشکل سے نکالنا, اس کو بہتری کی طرف لے کر آنا. ریکوری کے لیے ہم لکھیں گے صحت یابی. پھر ہمارے پاس ہے ورڈ ابیوزر. اچھا, ابیوز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابیوز کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کے پاس ہے, اس کو جب آپ مناسب استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یوز, اور جب ہم اس کو ناجائز استعمال کرتے ہیں, اس کو حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں, تو ہم اس کو کہتے ہیں ابیوز. ٹھیک ہے, ابیوزر یہاں پر استعمال کیا گیا ہے ڈرگ ایڈکٹس کے لیے. اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں حد سے زیادہ استعمال کرنے والے لوگ. اور یہ آپ یہ ایگزیکٹلی نہیں لکھیں گے, آپ اس کی جگہ پر منشیات کے عادی لوگ بھی لکھ سکتے ہیں. پھر ہے ٹیبو. ٹیبو کا مطلب ہوتا ہے ممنوع. ممنوع آپ لکھ سکتے ہیں, یعنی کہ ٹیبو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بات جس کو کرنے سے بھی لوگ گھبراتے ہیں یا برا مانا جاتا ہے اس کو, جیسے کہ نشہ ہے اور ڈرگز ہیں, ڈرگ ایڈکٹس ہیں. امبیرسڈ کا مطلب ہوتا ہے شرمندگی محسوس کرنا. پھر ہے ہمارے پاس ورڈ ڈکلیئرڈ. ڈکلیئرڈ کا مطلب ہوتا ہے اعلان کر دینا, یعنی کہ جب کوئی اس مسئلے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے, کوئی اس کا علاج ڈھونڈنا چاہتا ہے, تو لوگ اس کو ایک آؤٹ کاسٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط انسان ہے, یہ غلط لوگ ہیں, ان سے دور رہنا بہتر ہے, جو کہ غلط بات ہے. آؤٹ کاسٹ, معاشرے سے نکالا ہوا شخص. ٹھیک ہو گیا. اور پھر ہے کیور. کیور کا مطلب ہوتا ہے علاج. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ ہے آپ کا پیراگراف نمبر 3. اب ہم کریں گے پیراگراف نمبر 4. پیراگراف نمبر 4 ایسے اسٹارٹ ہو رہا ہے, Rehabilitation centers are the best places for the recovery process of the addicts. یعنی کہ بحالی کے مراکز بہترین جگہ ہیں نشے کے عادی لوگوں کی صحت یابی کے لیے. دوبارہ سنیں, نشے کے عادی لوگوں کی صحت یابی کے لیے بہترین جگہ ان کی بحالی کے مراکز ہیں.
complete medical support and guidance is provided to these people in these centers. मुकम्मल तिब्बी अमदाद और रहनुमाई इन मराकज़ में इन लोगों को मुकम्मल तिब्बी अमदाद और रहनुमाई फ्राहम की जाती है. अच्छा, अब रिहेबिलिटेशन सेंटर्स क्या होते हैं? ये क्लिनिक्स की तरह होते हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल्स की तरह होते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि ड्रग एडिक्ट्स जो होते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं, ड्रग्स के जो विक्टिम्स होते हैं, जो मुतासरा शख्स होते हैं, जो मुतासरा लोग होते हैं, उनको वहाँ पर एडमिट किया जाता है, उनको एक बेहतरी की तरफ लेकर आया जाता है, उनसे यानी उनका इलाज, मेडिकेशन, काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि थेरेपी उनकी होती है. थेरेपी क्या होती है कि आप एक एक्सपर्ट के साथ, प्रोफेशनल के साथ बैठते हैं और उनसे बात करते हैं और अपने मसाइल को हल करते हैं कि क्या वो वजह है जो किसी शख्स को ड्रग्स की तरफ लेके जाती है, और उस वजह को डिस्कस करना, उस वजह का हल निकालना मकसद होता है काउंसलिंग का. ठीक है. अच्छा, आगे पढ़ते हैं. आगे इस पैराग्राफ में लिखा है, ड्रग अब्यूजर्स देयरफॉर मस्ट बी टेकन टू प्रॉपर एंड सर्टिफाइड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वेयर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड क्योर इज अवेलेबल फॉर देम. ताहम नशे के आदी लोगों को मुनासिब और तस्दीक शुदा बहाली के मराकज़ पर लेकर जाया जाए, जहाँ पर उनके लिए मुनासिब इलाज मुहैया हो. अच्छा, ट्रीटमेंट और क्योर दोनों का मतलब इलाज ही होता है. ठीक है, तो आप इसके लिए इलाज दोनों के लिए इलाज लिख सकते हैं. अब बात ये है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा विक्टिम है जो ड्रग्स यूज़ कर रहा है, तो पहले तो उससे आपको प्यार से बात करके देखनी चाहिए कि उसको इस बात पे राज़ी करना चाहिए कि वो रिहैब जाए. रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के लिए शॉर्ट वर्ड हम यूज़ करते हैं रिहैब. तो रिहैब के लिए उसको पहले मनाना चाहिए और फिर उसको रिहैब में लेके जाना चाहिए, जहाँ पर उसको मुकम्मल इलाज फराहम किया जाए. और आगे इसमें है, however this requires rapid identification of the problem of drug addiction. लेकिन इसकी रिक्वायर्ड का मतलब है ज़रूरत होना, किसी चीज़ के डिमांड होना, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मसले की जल्द से जल्द शिनाख्त की जाए. किस मसले की? ड्रग एडिक्शन के. लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मंशियात की आदत के मसले की जल्द से जल्द शिनाख्त की जाए, and full cooperation of the victims with the team of these centers. और मुतासरा लोगों की या मुतासरीन की इन मराकज़ के अमले के साथ मुकम्मल ताउन की ज़रूरत होती है. अच्छा, अब बात यहाँ पर ये हो रही है, एक दफ़ा फिर सुने. लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि मंशियात की आदत के मसले की जल्द से जल्द शनाख्त की जाए और मुतासरीन का इन मराकज़ के अमले के साथ मुकम्मल ताउन हो. ठीक है, कि अब वही वाली बात है, अगर एक शख्स ठीक होना ही नहीं चाह रहा, वो इतने बुरे डिप्रेशन में है या वो इतने बुरे एक मसले में फंसा हुआ है कि उसको नज़र ही नहीं आ रहा कि ये कोई मसला है, तो पहले वही जैसे मैंने बात की कि उसको पहले आपको मनाना पड़ेगा, आपको उसको समझाना पड़ेगा कि ये ज़रूरी है कि आप इसका इलाज करवाएं, और फिर उसको इलाज के लिए रिहैब लेकर जाना पड़ेगा. अच्छा, ठीक है, अब ये हमारा चैप्टर है, पैराग्राफ नंबर 4 है काउंसलिंग. पहले अच्छा, काउंसलिंग हमारा इससे पिछले पैराग्राफ का वर्ड था, इसके लिए आप करेंगे मुशावरत. अगला हमारे पास है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, इसका हम लिखेंगे बहाली के मराकज़.
ریکوری صحت یابی، میڈیکل سپورٹ طبی امداد، گائیڈنس رہنمائی، سرٹیفائڈ کا مطلب ہوتا ہے تصدیق شدہ، یعنی کہ جہاں آپ اپنے متاثرین لوگوں کو بھیج رہے ہیں وہاں پر پراپر ڈاکٹرز موجود ہوں اور ان کے پاس لائسنس ہو ڈرگ ایڈکٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے۔ اویلیبل کا مطلب ہوتا ہے مہیا ہونا۔ ریپڈ آئیڈینٹیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے جلد از جلد شناخت کرنا یا جلد از جلد شناخت۔ پھر ہے کوآپریشن یعنی کہ تعاون۔ سفررز کے لیے ہم لکھیں گے متاثرین۔ پھر ہے پروسیس کے لیے ہم ورڈ لکھیں گے عمل۔ اچھا اس ویڈیو میں ہم نے پیراگراف 3 اور 4 کور کر لیے، ان کو ڈسکس کر لیا، ایکسپلینیشن ٹرانسلیشن ساری ہو گئی۔ اگلے اس کے 2 پیراگراف ہیں جو ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ کوئی کویشچن ہو تو پوچھ لیجیے گا، میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔